만나서 반갑습니다. तपाईँहरूसँग भेट्न पाउँ다 मलाई धेरै खुसी लागेको छ. 네, 안산 M센터에서 섬기고 있는 김태환 목사입니다. 안산 M센터को 세와까지 거르는데 파스터 김태환 훈. 네, 오늘 이렇게 네팔 우리 형제 자매들이 함께 모이는 수련회에 함께 하게 돼서 너무 기쁩니다. आज नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू भेला भएको यो रिट्रिटमा म पनि सँगै सहभागी हुन पाउँदा मलाई अति नै खुसी लाग्यो. 1박 2일의 시간 동안에 바다와 산이 있는 이곳에서 좋은 교제와 쉼의 시간이 되시길 바랍니다. एक रात दुई दिनको यो छोटो समयमा पहाड र समुद्र भएको यो सुन्दर ठाउँमा तपाईले अति नै सुन्दर समय बिताउनु भएको होस् पनि म कामना गर्छु. 이번 우리 수련회 주제가 하나님의 가족이라고 들었습니다. यसपालिको रिट्रिटको थीम छ परमेश्वरको परिवार. 여러분, 하나님의 가족이 되기 위해서 가장 중요한 것이 무엇일까요? परमेश्वरको परिवार भन्नको निम्ति सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ के होला? 가족하면 먼저 생각나는 게 우리가 혈연 관계입니다. परिवार भनेपछि हामीलाई लगतको नाता भने हामीलाई त्यो एउटा सम्झना आउँछ. 그런데 저는 이 혈연 관계보다 더 중요한 것이 있다고 생각해요. तर मलाई लाग्छ लगतको नाता भन्दा अझै महत्त्वपूर्ण एउटा कुरा छ कि 가족이라면 함께 오랜 시간 동안의 삶을 함께 나누고 함께 공유하는 것이 필요합니다. परिवार भनेपछि धेरै लामो समयसम्म सँगै हुनुपर्छ. 가족이라면 함께 또한 공통의 추억이 있어야 되고요. र परिवार भनेपछि एउटै सम्झना हुनुपर्छ. 함께 고생도 같이 하고 함께 기쁨도 나눌 수 있어야 합니다. सँगै दुःख पनि सँगै सुख पनि गरेको हुनुपर्छ. 제가 아들 하나 딸 하나가 있는데요. मसँग एउटा छोरा छ र एउटा छोरी छ. 둘째 딸이 21살이에요. अहिले दोस्रो छोरी चाहिँ 21 वर्षको छिन्. 지금 대학생입니다. अहिले कलेजमा पढ्दै छिन्. 저희 딸이 태어난 지 6개월이 됐을 때 저희가 입양을 했어요. मेरो छोरी जन्मेपछि 6 महिनाको हुँदा हामीले अडप्सन गरेका थियौं. 그래서 저희가 처음에 아이를 입양했을 때부터 공개적으로 아이를 입양했다는 것을 사람들에게 알리고 딸에게도 이야기를 했습니다. अनि त्यो अडप्सन गरेको बेलादेखि नै अरु मानिसहरूलाई पनि हामीले अर्काको नानीलाई अडप्सन गरेका छौं भनेर भन्ने पनि गर्थ्यौं र हाम्रो आफ्नै नानीलाई पनि भन्ने गर्थ्यौं. 그런데 어느 날 이 애가 나중에 커서 육신의 엄마한테 다시 돌아가겠다고 하면 어떡하지? 이런 생각이 들었습니다. तर एक दिन मलाई चिन्ता लाग्यो कि यदि यो नानी पछि ठुलो भएपछि आफूलाई जन्म दिएको शारीरिक आमाकोमा फर्केर जान्छु भनेपछि के गर्छ होला? के गर्ने होला? 근데 저희 딸이 이제 다 컸을 때 제가 저희 딸한테 한번 물어봤어요. अनि मेरो छोरी ठुलो भइसकेपछि मैले एकचोटी मेरो छोरीलाई सोधे. 너를 낳아준 원래 엄마한테 가서 만나고 싶니? 라고 물어봤습니다. के तिमीलाई जन्म दिएको आफ्नै आमाकोमा जान तिमीसँग इच्छा छ? 만나고 싶으면 언제든지 얘기해. 아빠가 데려다 줄게. यदि तिम्रो इच्छा छ भने जति बेला पनि मलाई भन, म तिम्रो आफ्नो जन्म दिएको मम्मीलाई लैजान्छु. 근데 딸이 이렇게 이야기했어요. तर मेरो छोरीले यस्तो भनिन् कि 아빠, 근데 별로 가고 싶지 않아. 왜냐면 같이 만나도 할 얘기가 별로 없을 것 같아. बाबा, म त्यति उहाँसँग भेट्ने इच्छा छैन किनभने भेटेर पनि उहाँसँग केही कुरा गर्ने खालको त्यो छैन. 엄마랑 아빠랑은 지금까지 살아오면서 같이 많은 추억을 만들었잖아. मम्मी बाबासँग चाहिँ अहिलेसम्मको मेरो जिन्दगीमा धेरै सम्झना बनाएका छौं. 그리고 지금 내가 찾아가면 그 엄마도 자신의 삶을 살고 있는데 내가 거기 방해하고 싶지 않아. अनि अहिले गएर उहाँसँग भेट्दाखेरि उहाँको पनि आफ्नो जीवन छ. मैले उहाँसँग भेट्ने अहिले त्यति इच्छा छैन. 여러분, 가족이라면 혈연 관계가 굉장히 중요합니다. परिवार भनेपछि एउटा रगतको सम्बन्ध बनेको महत्त्वपूर्ण छ. 그런데 가족의 이 혈연 관계보다 더 중요한 것은 삶의 경험을 함께 공유하는 것이 필요합니다. तर त्योभन्दा अझै महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ हाम्रो जीवनको समयलाई सँगै बिताएको, 삶의 기쁘고 즐겁고 슬프고 힘든 이 순간들을 함께 하는 것이 가족입니다. दुःख सुख र अप्ठ्यारो अवस्था पनि सँगै बिताएको यो समय यो चाहिँ अति नै महत्त्वपूर्ण छ. 오늘 여러분과 함께 시편 68편의 말씀을 나누기를 원합니다. आज तपाईहरुसँग भजन संग्रहको पुस्तक 68 नम्बरको वचन तपाईहरुसँग म यो शेयर गर्न चाहन्छु.
여러분 시편 68편은 하나님의 가족에 대한 이야기입니다. भजन को 68 नम्बर चाहिँ परमेश्वरको परिवारको विषयमा लेखिएको वचन हो। 우리 1절과 2절을 한번 같이 읽어 주시기 바랍니다. 1 र 2 पद म तपाईहरुको निम्ति पढिदिनेछु। परमेश्वर उठुन्, उहाँका शत्रुहरू सचपष्ट भइजाउन्, उहाँका शत्रुहरू उहाँका सामुबाट भागुन्। जसरी हावाले धुवालाई उडाएर लैजान्छ त्यसरी नै तिनीहरूलाई उडाउनुहोस्। आगोको सामु मैन बिराए चाहिँ दुष्टहरू परमेश्वरको सामु नष्ट भइजाउन्। 아멘. 우리 하나님께서는 적들을 악한 사람들을 사라지게 하는 능력의 하나님이십니다. हाम्रो परमेश्वर चाहिँ शत्रुहरू जस्तो दुष्ट मानिसहरूलाई हटाउनु हुने परमेश्वर हुनुहुन्छ। 혹시 PPT 그림을 하나 제가 보냈는데 하나 보여주실 수 있을까요? एउटा पिक्चर हामी हेर्न 포개가 चाहन्छौँ। 갈라지는데 예. 네. 이 그림을 보면 이스라엘 백성이 이집트에서 노예로 살다가 하나님께서 이 홍해를 갈라서 자유하게 해주시는 그런 그림입니다. यो चित्र चाहिँ इस्रायली मानिसहरू मिस्र देशमा एउटा दासत्वको रूपमा बसेको बेलामा परमेश्वरले प्रस्थान गराउनु भयो र लाल समुद्रलाई छुटाउनु भयो त्यसमाथि अनि इस्रायली मानिसहरू हिँडेको यो हामी चित्र हो। 이스라엘 백성은 이집트에서 노예로 살아가면서 너무나 힘든 삶을 살았습니다. इस्रायली मानिसहरू मिस्र देशमा एउटा दासत्वको रूपमा धेरै गाह्रो र कठिनाइको जीवन बिताएको थिए। 근데 하나님께서 모세를 통해서 하나님의 능력을 보여주시고 하나님께서 기적적으로 애굽에서 탈출시켜 주셨습니다. तर परमेश्वरले मोसा भन्ने व्यक्तिद्वारा इस्रायली मानिसहरूलाई मिस्र देशबाट प्रस्थान गराउनु भयो। 이 홍해가 갈라지면서 이스라엘 백성이 이 홍해를 건너가게 되었죠. लाल समुद्रलाई छुटाएर त्यो सुक्खा जमिनमाथि इस्रायली मानिसहरूलाई परमेश्वरले हिँडाउनु भयो। 그리고 이스라엘 백성을 쫓아오던 애굽의 군대가 이 홍해에 묻히게 되었습니다. र इस्रायली मानिसहरूको पछि आएको मिस्र देशको सेनाहरू चाहिँ त्यो पानीमा डुब्यो। 바람에 날려가듯이 불 앞에 초가 녹아버리듯이 모든 이스라엘 적들이 한꺼번에 없어지게 된 것입니다. हावाले धुवालाई उडाए जस्तै अथवा आगोको सामु मैन बिराए जस्तै दुष्टहरू परमेश्वरको सामु नष्ट भएर गए। 여러분 이렇게 하나님의 가족이 되려면 이렇게 강렬한 구원의 체험을 우리가 해야 합니다. परमेश्वरको परिवार बन्नको लागि यस्तै एउटा मुक्तिको निश्चयताको अनुभवसँगै गर्नु पर्दछ। 하나님의 가족은 우리의 죄악에서 우리의 과거의 아픔에서 모든 절망에서 하나님의 능력으로 구원받은 사람들의 모임이 바로 가족입니다. परमेश्वरको परिवार बनेको यो हो कि हाम्रो दुःखलाग्दो अवस्थाबाट परमेश्वर हामीलाई चुन्नुभयो, छान्नुभयो। परमेश्वरको उद्धार मुक्ति पाएको मानिसहरूको समूह यो चाहिँ परमेश्वरको परिवार हो। 오늘은 저의 가족에 대한 이야기를 좀 여러분께 나누겠습니다. आज मेरो आफ्नै परिवारको बारेमा तपाईहरुसँग म बाँड्न चाहन्छु। 여러분 저희 가족은 북한에서 내려온 가족입니다. मेरो परिवार भनेको उत्तर कोरियाबाट आएको परिवार हो। 여러분 한국의 많은 큰 교회들 가운데 북한에서 내려와서 교회가 세워진 것을 알고 계십니까? तपाईं कोरियाको ठुल्ठुलो चर्चहरू प्राय उत्तर कोरियाबाट आएको मानिसहरूले बनाएको भन्ने कुरा थाहा छ? 1908년도에 한국에 큰 부흥이 있었습니다. 1908 सालमा आजभन्दा 100 समथिङ वर्ष अगाडि 1908 सालमा उत्तर कोरियाको राजधानी 평양मा ठुलो जागृति भएको थियो। 그때 평양에서 그 부흥이 일어났어요. 평양 भन्ने उत्तर कोरियाको राजधानीमा आत्मिक जागृति भएको थियो। 이 평양은 북한의 수도죠. यो 평양 भनेको चाहिँ उत्तर कोरियाको राजधानी। 그런데 나중에 1950년도에 6.25 전쟁이 나면서 많은 사람들이 죽고 집을 잃어버렸습니다. अनि सन् 1950 सालमा कोरिया युद्ध भएपछि धेरै उत्तर कोरियाको मानिसहरू आफ्नो घर, आफ्नो परिवार गुमाए। 공산주의의 위협을 피해서 저희 할아버지, 저희 아버지 그리고 고모들이 북한에서 남한으로 내려왔습니다. उत्तर कोरियाको कम्युनिस्ट शासनबाट उनीहरू भागेर मेरो बुबाहरू र उहाँ अनि फुपूहरू चाहिँ त्यहाँ उत्तर कोरियाबाट भागेर दक्षिण कोरियामा आउनुभयो। 북한에서 하나님을 믿게 된 하나님의 사람들이 남쪽에 내려와서 새롭게 정착하면서 어디에서 만났냐면 교회에서 만나기 시작했어요. उत्तर कोरियाबाट भागेर आएको मानिसहरू कोरियामा बसोबास गर्दाखेरि कहाँ भेटेको भने चर्च मण्डलीमा भेटेको।
저희 할아버지가 103세 작년에 돌아가셨습니다. मेरो हजुरबुवा 103 वर्षको हुँदा पोहोर साल बित्नुभयो। 근데 돌아가시기 전까지 영락교회라는 서울에 있는 교회를 다니셨어요. उहाँ बित्नुभन्दा अगाडिसम्म 영락 चर्च भन्ने एउटा 서울को 명동मा भएको चर्चमा उहाँ जानुहुन्थ्यो। 근데 이 영락교회는 북한에서 내려온 사람들이 함께 모여서 만들어진 교회입니다. 서울को 명동 स्थित त्यो 영락 चर्च भनेको उत्तर कोरियाबाट आएका मानिसहरूले स्थापित गरेको मण्डली हो। 제가 어렸을 때 제 할아버지가 하나님께서 어떻게 그동안에 할아버지의 삶을 도와주시고 구원해 주셨는지를 늘 이야기해 주셨습니다. म सानो हुँदा मेरो हजुरबुवाले परमेश्वरले मलाई कसरी सहायता गर्नुभयो र उत्तर कोरियाबाट यो आश्रममा ल्याउनु भयो भन्ने कुरा मलाई सुनाउँदै गर्नुहुन्थ्यो। 일제 치하에서 6.25 전쟁 가운데서 어떻게 하나님이 북한에서 내려온 우리 가족을 보호해 주셨는지를 말씀해 주셨어요. जापानी शासनमा र कोरिया युद्धमा पनि परमेश्वरले कसरी हाम्रो परिवारलाई सुरक्षा दिनुभयो, यहाँसम्म दोहोऱ्याउनु भयो भन्ने कुरा उहाँले सुनाउनु भएको थियो। 여러분 하나님의 가족은 이렇게 하나님의 구원을 같이 경험한 사람들이 하나님의 가족입니다. परमेश्वरको परिवार भनेको परमेश्वरको मुक्ति उहाँको उद्धारको बारेमा सँगै अनुभव गरेको सँगै बिताएको मानिसहरूको समूह हो। 그러면 고향에서 새로운 곳에 이제 와갖고 정착하면서 여러 가지 인생의 어려움들을 겪었던 실향민에게 하나님은 어떤 분이실까요? त्यसो भए आफ्नो गाउँ आफ्नो त्यो समाज आफ्नो पिताको घर छोडेर नयाँ ठाउँमा आएको मानिसहरूको लागि परमेश्वर कस्तो परमेश्वर हुनुहुन्छ? 우리 4절에서 6절 말씀을 한번 같이 읽어주시면 감사하겠습니다. 4पदबाट 6पदसम्मको वचन म तपाईको निम्ति पढिदिनेछु। परमेश्वरको निम्ति भजन गाओ, उहाँको नामको स्तुति गाओ, बादलहरूमाथि सवार हुनुहुनेको निम्ति एउटा भजन गाओ, उहाँको नाम परम प्रभु हो, तिमीहरू उहाँको अघि उल्लसित हो। परमेश्वर आफ्नो पवित्र वासस्थानमा अनाथको पिता र विधवाहरूको रक्षक हुनुहुन्छ। एक्लो मानिसलाई परमेश्वरले परिवारमा बसाल्नुहुन्छ। उहाँ कैदीहरूलाई मुक्त गरी आनन्दित तुल्याउनुहुन्छ। तर भागीहरू चाहिँ घामले धरेको भूमिमा बास गर्छन्। 한국에 전쟁이 일어나서 많은 사람들이 고아가 되고 과부가 되었을 때 그들을 받아주고 먹여주고 재워준 곳이 바로 교회입니다. कोरियामा युद्ध भएर धेरै मानिसहरू तुरातुरी भए, धेरै मानिसहरू आफ्नो श्रीमानलाई गुमाएर विधवा भए। त्यतिखेर उनीहरूलाई अँगालेको, उनीहरूलाई बस्न खान दिएको भनेको चर्चिले हो। 하나님께서는 고향을 잃어버린 외로운 사람들에게 소망이 되어 주셨습니다. मानिसहरू जसरी आफ्नो गाउँ आफ्नो परिवार गुमाएको मानिसहरूको लागि परमेश्वरले एउटा आशा भइदिनु भयो। 북한에서 내려온 많은 사람들이 교회에 모여들었고 그 교회에서 고향 친구와 가족을 만났습니다. उत्तर कोरियाबाट आएका मानिसहरूले चर्चमा आएपछि आफ्नो गाउँको मानिसहरू आफन्तहरू अथवा उत्तर कोरियाबाट आएको साथीहरूसँग त्यही भेट भयो। 우리 할아버지 할머니가 북에서 남으로 내려오셔서 서로 이제 잊어버렸어요. 그래서 서로 이상 가족이 되었습니다. 할아버지 할머니가 저희 할아버지 할머니. मेरो हजुरबुवा र हजुरआमा उत्तर कोरियाबाट भागेर आउँदाखेरि उहाँहरू छुटेर केही समय हराएको थियो। 그런데 교회에서 다시 지나가면서 두 분이 만나게 된 거예요. अनि उहाँहरू चर्चमा संगति गर्न आउँदाखेरि एक अर्कालाई भेट्नुभयो। 우리가 하나님의 가족이 될 수 있는 이유는 무엇입니까? हामी परमेश्वरको परिवार भन्न सक्ने कारण चाहिँ के होला? 하나님께서 고아와 과부의 아버지가 되십니다. परमेश्वर अनाथको र पिता र विधवाहरूको रक्षक हुनुहुन्छ। 오늘 말씀에 이른 것처럼 외로운 사람들에게 가족을 이루어 주신다고 말씀하십니다. अनि आजको वचनमा लेखे अनुसार एक्लो मानिसहरू परमेश्वरले परिवारमा बसाल्नुहुन्छ। 묶인 자들을 풀어 주시는 분이 바로 하나님이십니다. उहाँ कैदीहरूलाई मुक्त गरिदिनु हुनेछ। 7절에서 10절 말씀을 같이 한번 보겠습니다. 7पददेखि हामी 10पदसम्मको वचन हेर्नेछौँ। हे परमेश्वर, जब तपाईँ आफ्ना मानिसहरूका अघि निस्कनुभयो, जब तपाईँ उजाड स्थानबाट भएर अघि बढ्नुभयो, पृथ्वी काम्यो, आकाशले वृष्टि खनायो, परमेश्वरको सामु सिनाईमा हुनुहुने परमेश्वरको सामु इस्राएलका परमेश्वर, हे परमेश्वर, तपाईले मुसलधार पानी बर्साउनुभयो, उहिलिसकेको तपाईको भूमिलाई पुनर्स्थापन गर्नुभयो,
तपाईका मानिसहरूले त्यस भूमिमा बसोबास गरे अनि आफ्नो प्रशस्तमा ताबाट हे परमेश्वर तपाईले दरिद्रहरूको भरण पोषण गर्नुभयो. 네. 아멘. 아멘. 그림을 다음 그림 하나 보여주십시오. अर्को एउटा पिक्चर देखाइदिनुहोस्. 네. 이스라엘 백성이 이집트에서 빠져나와서 광야에서 하나님께서 약속하신 땅으로 향해서 가야 했습니다. इस्रायली मानिसहरू जब मिस्रादेशबाट प्रस्थान गरेर परमेश्वरले प्रतिज्ञा गर्नुभएको देशमा जानु परेको थियो. 지금 시편 기자가 이 광야에서 이스라엘 백성이 광야에서 행진하면서 갔다라고 이야기하고 있어요. यो भजन सङ्ग्रहको लेखकले इस्रायली मानिसहरू उचाइ स्थानबाट गएको भनेर चाहिँ भनेको छ. 하나님이 불기둥과 구름 기둥으로 이스라엘 백성을 광야에서 인도해 주셨습니다. परमेश्वरले आगोको खम्बा र बादलको खम्बा भएर इस्रायली मानिसहरूलाई अगुवाई गर्नुभयो. 그들이 비가 필요할 때는 하나님께서 또 비를 내려 주셨다고 합니다. उनीहरूलाई पानीको खाँचो भयो अनि परमेश्वरले पानी बर्साउनु भयो. 하나님이 능력으로 함께 하셨기 때문에 때로는 땅이 흔들리고 진동하는 것을 느꼈다고 합니다. अनि परमेश्वर उहाँको शक्तिमा साथ दिनुभयो र कहिलेकाहीँ पृथ्वी काम्यो आकाशले पृथ्वी खन्यायो भनेर लेखेको छ. 광야에서 하나님은 우리의 기도에 응답해 주신 것이죠. उचाइ स्थानमा परमेश्वर हाम्रो प्रार्थना र बिन्ती सुन्नुभयो. 소나기를 내려주셔서 주의 기업을 다시 살려주시는 하나님을 의지하라고 했습니다. अनि यहाँ पानी बर्साउने परमेश्वरको सम्झना गर भन्नुभयो. 백성들에게 삶의 터전을 주시는 하나님이라고 했습니다. र मानिसहरूलाई त्यो भूमि दिने परमेश्वर हुनुहुन्छ भनेर लेखेको छ. 가난한 사람들을 먹이시고 입혀주시는 하나님을 의지하라고 얘기하고 있습니다. गरिब मानिसहरूलाई खान दिने लाउन दिने परमेश्वरमाथि भर पर भनेर लेखेको छ. 북한에서 저희 가정이 내려와서 굉장히 가난하고 어려운 삶을 살았다고 들었습니다. उत्तर कोरियाबाट आएको हाम्रो परिवार चाहिँ एकदमै गरिब थियो भन्ने कुरा मैले सुने. 저희 아버지는 20대 초반부터 남대문 시장에서 지게꾼을 하면서 일을 시작하셨습니다. मेरो बुवा चाहिँ त्यो 20 वर्षदेखि नै एकदम नामदेवन बजारमा त्यो भारी बोकेर चाहिँ काम गर्नुभयो. 하나님께서 저희 가정을 하나하나 인도해 주시고 그리고 공급해 주셨습니다. परमेश्वर हाम्रो परिवारलाई एक एक कुरामा सहायता गर्नुभयो र सबै कुरा जुटाइदिनु भयो. 가난한 자를 채워 주시는 하나님을 경험했습니다. गरिब मानिसहरूलाई उठाउनु नै परमेश्वरको हामीले अनुभव गर्यौं. 그러나 저희 가정에서 보면 어려운 일도 굉장히 많았어요. तर हाम्रो परिवारमा गाह्रो कुरा पनि धेरै थियो. 저희 아버지가 사업을 하다 망하신 적도 있습니다. मेरो बुबा बिजनेस गर्दाखेरि डुबेको पनि थियो. 중간에 병에 걸려서 1년 동안 일을 못 하셨던 적도 अनि 있습니다. बिरामी भएर 1 वर्षसम्म कुनै काम नगरेको बेला पनि थियो. 근데 그럴 때마다 저희 가족이 함께 기도했던 기억이 있어요. त्यतिखेर हामीले सँगै परिवार मिलेर प्रार्थना गरेको याद छ. 저희 어머니와 제 동생, 남동생이 하나 있는데 매일 저녁을 먹고 집에서 어렸을 때부터 함께 항상 기도했던 기억이 있습니다. मेरो आमा हुनुहुन्छ, मेरो एउटा भाइ छ र आमा र भाइ मिलेर चाहिँ हामीसँगै प्रत्येक दिन बेलुका खाना खाएपछि घरमा सँगै प्रार्थना गरेको सम्झना छ. 처음에는 그냥 기도할 때 너무 기도하기가 싫어갖고 그냥 몸을 비비고 그랬습니다. सुरुमा चाहिँ प्रार्थना गर्दा मलाई प्रार्थना गर्न मन लागेन, एकदम गाह्रो भयो, एकदम त्यस्तै भएको थियो. 그런데 어머니가 살려달라고 저희 먹을 것을 좀 달라고 기도했습니다. तर मेरो आमाले हामीलाई बचाइदिनुहोस्, हामीलाई खान दिनुहोस् भनेर प्रार्थना गर्नुभयो. 매일매일 눈물로 기도하는 어머님의 모습을 보면서 함께 기도하는 것을 배웠어요. प्रत्येक दिन आँसु झारिकन प्रार्थना गर्नुभएको आमा देखेर मैले पनि प्रार्थना कसरी गर्नुपर्ने भन्ने कुरा सिकेँ. 기도를 해도 상황이 나아지는 것처럼 보이지 않았습니다. तर जति प्रार्थना गरे पनि अवस्था चाहिँ सकारात्मक भएन. 그런데 계속 기도했어요. तर पनि हामी निरन्तर प्रार्थना गरिरहनु. 근데 나중에 시간이 흘러서 보니까 하나님이 우리 가정을 한 번도 굶기신 적이 없어요. तर पछि अहिले याद गर्दाखेरि परमेश्वर एकचोटि पनि एक दिन पनि हाम्रो परिवारलाई भोकै राख्नु भएन. 할렐루야. 그러면서 느낀 것은 하나님은 정말 좋으신 분이구나. त्यसपछि मलाई लागेको कुरा चाहिँ परमेश्वर अति असल परमेश्वर हुनुहुन्छ. 하나님은 우리를 위하시는 분이구나. हाम्रो लागि काम गर्ने परमेश्वर हुनुहुन्छ. 이러한 경험들을 함께 하면서 우리는 하나님의 가족이 되어가는 것입니다. यस्तै अनुभव सँगसँगै हामी गर्दै हामी परमेश्वरको परिवार हुँदै जाने हो.
11절에서 13절 말씀을 같이 보겠습니다. 11 पददेखि 13 पदसम्मको वचन हामी हेर्नेछौँ। परमप्रभुले वचन बोल्नुभयो अनि वचनको घोषणा गर्नेको समूह ठुलो थियो। राजा र सेना आतुरीसाथ भाग्छन्, छाउनीमा मानिसहरू रुटका माल भाग्छन्। 13 पद, तिमीहरू आगोका टुनीका बीचमा सुत्ता पनि टुक्रोका पखेटा चाहिँ चाँदीले मोहरिएका छन् र त्यसका पाखहरू चम्किलो सुनले मोहरिएका छन्। 광야에서 이스라엘 백성이 살아가면서 누구를 만나게 될까요? उजाइ स्थानमा इस्रायल मानिसहरूले चाहिँ कोसँग भेट हुन्छ? 적들을 만나게 됩니다. शत्रुहरूसँग भेट हुन्छ। 그들과 전투를 하게 됩니다. उनीहरूसँग लडाई गर्नुपर्छ। 하나님께서 당신의 백성들의 싸움을 할 때 도와주십니다. तर परमेश्वरले उहाँको मानिसहरूले अरू मानिसहरूसँग लडाई गर्दा सहायता गर्नुहुन्छ। 적의 군대가 패하게 됩니다. अनि अरू शत्रुहरूलाई हराइदिन्छ। 그래서 적의 왕들이 허둥지둥 도망하는 그림을 보게 되는 거죠. अनि शत्रुहरूको राजाहरू त्यो धरले भाग्छ भन्ने कुरा हामीले चाहिँ पाउँछौँ। 그래서 이스라엘 백성이 승리하고 적의 진영에 들어가면 적들이 모든 것을 다 놓고 도망간 거예요. अनि इस्रायली मानिसहरू त्यो शत्रुहरूको त्यो क्याम्पमा जाँदाखेरि उनीहरू सबै भागेर सामानहरू सबै छोडेर भागेको देखिन्छ। 그래서 이 전쟁에서 이긴 다음에 우리가 얻게 되는 이러한 물건을 우리가 전리품이라고 얘기합니다. अनि त्यो युद्धमा लडाईमा जितेपछि पाउने कुरालाई जुन सामानलाई कोरियन भाषामा झल्लिफुम 그거를 내가 말하면 잘 모르겠는데 싸움 뒤에 얻는 물건. लडाईपछि पाउने कुरालाई के भन्छ? 루트코마. 네. 자, 그런데 저희 가정에도 이렇게 적들이 많이 있었습니다. हाम्रो परिवारमा पनि यस्तै खालको शत्रुहरू थिए। 가장 기억에 남는 것은 12년 전에 있었던 일이에요. एक दिन 12 वर्ष अगाडिको कुरा हो। 제가 아부다비에서 교회를 섬기고 있었습니다. म 아랍 에미리트को 아부다비 सहरमा म चर्चको सेवाकाई गर्दै थिएँ। 그리고 제 2살 밑에 남동생이 있는데 동생은 에티오피아에서 선교사로 섬기고 있었어요. मेरो 2 वर्ष भाइ छ। त्यो भाइ चाहिँ अफ्रिकाको एथियोपिया भन्ने देशमा मिशनरीको सेवाकाई गर्दै थिए। 그런데 저희가 그 해에 10월 달에 한국에 둘 다 나오게 되었어요. अनि हामी 2 भाइ चाहिँ एउटै समयमा त्यतिखेर कोरियामा छुट्टी लिएर आउनु सकेको थियो। 저는 온누리 교회 목회자 모임이 있어서 그때 나오게 되었습니다. म चाहिँ कोरियाको ओनुरी चर्चको पास्टरको मिटिङ भएर सेमिनार भएर आएको। 그런데 저희 동생은 제가 오기 한 달 전에 몸이 아파서 한국에 이미 와 तर 있었어요. मेरो भाइ चाहिँ बिरामी भएर मभन्दा 1 महिना अगाडि कोरियामा आएको रहेछ। 에티오피아에서 다리를 쩔뚝쩔뚝 절기 시작했습니다. एथियोपियामा मेरो भाइ चाहिँ खुट्टा एकदम त्यो बिरामी भएर चाहिँ यसो हिँड्न गाह्रो भएको थियो। 그래서 몸이 너무 불편해서 한국에 와서 지금 치료를 받고 그리고 진료를 받고 병의 원인을 찾고자 했습니다. कोरियामा आउनु भएर मेरो भाइ चाहिँ यो बिरामी चाहिँ के को कारणले हो भन्ने कुरा अस्पतालमा गएर जचाउन थालेको। 그래서 저희 두 형제가 한국에 왔을 때 동생의 병의 원인을 알게 됐어요. 2 भाइ चाहिँ कोरियामा आएर भेट्दाखेरि त्यतिखेर त्यो बिरामीको कारण के हो भन्ने कुरा पत्ता लाग्यो हामीले। 동생이 파킨슨병에 걸렸다는 거예요. मेरो भाइ चाहिँ पार्किन्सन भन्ने बिरामी लागेको। 여러분 이 파킨슨병은 몸이 점점 딱딱하게 굳어가는 병입니다. यो पार्किन्सन बिरामी भनेको चाहिँ शरीर बिस्तारै बिस्तारै चाहिँ जम्ने यो एकदम साह्रो भएर जम्ने खालको त्यस्तो खालको बिरामी हो। 어떤 사람은 몸이 서서히 굳어가면서 10년, 20년을 사는 사람도 있습니다. कोही कोही चाहिँ बिस्तारै बिस्तारै त्यो शरीर जम्दै 10 वर्ष 20 वर्षसम्म पनि बाँच्न सक्छ। 그리고 어떤 사람은 몸이 너무 빨리 굳어져서 몇 년 안에 죽는 사람도 तर 있어요. कोही कोही चाहिँ एकदम शरीर छिटो बिग्रेर केही वर्षभित्र मर्नु पनि सक्छ। 저희 두 사람 다 결혼을 한 상태였죠. हामी दुवैजनाको विवाह भएको थियो। 그래서 저희 가정, 저희 아내와 저희 아들, 딸은 아랍에미리트에 있었고 र हाम्रो परिवार मेरो छोराछोरी चाहिँ 아랍 에미리트मा दुबई 아부다비मा थियौँ। 그리고 저희 동생도 아들이 셋이 있는데 우리 제수랑 아들 셋은 이티오피아에 있었습니다. र मेरो भाइ र भाइको श्रीमती र तीनटा छोराहरू छन् उनीहरूको अनि उहाँहरू पनि एथियोपियामा थिए। 그래서 저희 부모님과 저와 제 동생
4명이서 일주일 동안 같이 시간을 보낼 수 있었습니다. अनि त्यतिखेर कोरियामा म र मेरो भाइ र आमा बुवा यसरी चारजनाले मात्र त्यो एक हप्तासम्म कोरियामा समय बिताउन सक्यौँ। 예전에 어렸을 때 집에서 같이 가정 예배를 드리던 것처럼 일주일 내내 저녁을 먹고 동생과 그리고 부모님과 함께 매일매일 기도하는 시간을 가졌습니다. जसरी सानो बेलामा गरेको जस्तै बेलुका खाना खाएपछि आमा बुवा म र मेरो भाइ चाहिँ बेलुका खाना खाएपछि एक हप्तासम्म प्रत्येक दिन हामीले संगति गरेर प्रार्थना गर्यौँ। 저희 동생은 서울대학교에서 외과에서 교수를 하고 있다가 선교지의 모든 것을 포기하고 몇 년 전에 떠났던 동생이었습니다. मेरो भाइ चाहिँ सौल नेसनल युनिभर्सिटीमा मेडिकल पढेर डाक्टर छ मेरो भाइ। उहाँ चाहिँ डाक्टरको काम छोडेर एथियोपियामा मिसनरी भएको भाइ हो। 근데 선교지에서 사역을 하다가 파킨슨병에 걸린 거죠. तर मिसन फिल्डमा अफ्रिकामा सेवाकाई गर्दा गर्दै त्यो बिरामी भयो। 그래서 그 일주일 동안 4명이 우리 식구들이 함께 울면서 매일매일 기도했습니다. त्यो एक हप्तासम्म हामी चारजना परिवार मिलेर प्रत्येक बेलुकाको खाना खाएपछि हामीले प्रार्थना गरिरहेको थियौँ। 저희 어머니가 슬플 때마다 힘들 때마다 항상 읽고 기도하는 시편 27편을 매일매일 읽으면서 저희가 기도했어요. मेरो आमा दुःखित बेलामा दुःख लागेको बेलामा पढेको भजन सङ्ग्रहको पुस्तक 27 नम्बरको भजन पढ्दै हामीले प्रार्थना गरिरहेका थियौँ। 시편 27편에 이런 말씀이 있습니다. 여호와여 내가 부르짖을 때 응답하소서. भजन सङ्ग्रहको पुस्तक 27 नम्बरमा यस्तो लेखेको छ, परमप्रभु परमेश्वर मैले पुकार्ने बेला तपाईँले जवाब दिनुहोस्। 여호와여 나를 불쌍히 여기소서. परमप्रभु परमेश्वर ममाथि दया गर्नुहोस्। 내 부모가 나를 버릴지라도 여호와는 나를 받으실 것입니다. मेरो आमा बुवाले मलाई छोडेको छ तर परमप्रभु परमेश्वर मलाई लिनुहुनेछ। 일주일 내내 이 말씀을 읽고 함께 기도하면서 우리 네 식구가 펑펑 울면서 일주일 내내 기도했습니다. हप्ता दिनसम्म त्यो भजन सङ्ग्रहको भजन पढ्दै हामीले रुँदै आँसु झार्दै प्रार्थना गरेका थियौँ। 여러분 제 동생은 여전히 파킨슨병을 앓고 있습니다. मेरो भाइ चाहिँ अझै पनि पार्किन्सन रोगमा छ। 몸은 점점 딱딱하게 굳어져 가고 있어요. शरीर चाहिँ बिस्तारै बिस्तारै साह्रो भएर जम्दै जाँदैछ। 지금은 걷기도 힘든 그런 상태입니다. अहिले हिँड्नु पनि गाह्रो भइरहेको छ। 그러나 하나님께서 동생을 사용하기 시작하셨어요. तर परमेश्वरले मेरो भाइलाई चलाउन थाल्नुभयो। 동생이 말씀을 전할 때마다 많은 사람들이 하나님의 은혜를 경험하고 그리고 하나님께로 나오는 그런 기적이 일어났습니다. मेरो भाइले जब वचन प्रचार गर्ने बेलामा परमेश्वरले अचम्मको काम गर्नुहुन्छ। धेरै मात्रामा मानिसहरू परमेश्वरका नजिक आउँदो रहेछ। 우리 가족은 광야 같은 인생에서 대적을 만났어요. 원수를 만났습니다. हाम्रो परिवार चाहिँ उजाय स्थानको जस्तो बेलामा एउटा शत्रुलाई भेटाएको जस्तो भयो। 그런데 하나님께서 함께 싸워 주셨습니다. तर परमेश्वरले सँगै लडिदिनु भयो। 그리고 뜻하지 않은 이 전리품을 얻게 된 것입니다. अनि हामीले नसोचेको सामानहरू जसरी लडाइँमा पाउने सामानहरू हामीले पाएका छौँ। 오늘 지금 아까 읽은 말씀을 보면 재미있는 부분이 있어요. अघि हामीले पढेको वचनमा एउटा रमाइलो कुरा छ। 이 68편 초반부까지는 하나님의 백성들이 광야에서 계속 길을 걸어가고 있었습니다. यो भजन सङ्ग्रह पुस्तक 68 नम्बरको वचनको अगाडिको भाग चाहिँ इस्रायली मानिसहरू उचाइस्तरमा हिँड्दैछ। 그런데 산으로 올라가기 시작해요, 사람들이. तर मानिसहरू अब चाहिँ धारामा अथवा पहाडमा चाहिँ उक्लदैछ। 여러분 네팔에도 산이 많지 않습니까? नेपालमा पनि धेरै पहाडहरू छन् हो? 근데 이 말씀을 보면 지금 이 산에서 무엇을 하고 있습니까? त्यसो भए यो वचनमा पहाडमा इस्रायल मानिसहरू के गर्दैछन्? 이 산에서 여전히 하나님의 군대들이 싸우고 있었어요. यहाँ यो पहाडमा परमेश्वरको सेनाहरू अझै पनि लडिरहेका छन्। 계속 전쟁이 진행되고 있었습니다. निरन्तर त्यो युद्ध लडाइँ भइरहेका छन्। 그런데 거기에 보면 하나님이 그 산에 거하신다, 계신다라고 얘기하고 있어요. तर यो वचनमा लेखेको छ परमेश्वर त्यही पहाडमा हुनुहुन्छ। 하나님께서 싸우는 그 장소에 그 산에 하나님의 성소를 세우신다라고 얘기하고 있습니다. परमेश्वर लड्नुहुने त्यही ठाउँमा परमेश्वरको पवित्र वासस्थान उहाँले स्थापित गर्नुहुन्छ भनेर लेखेको छ। 그 산이 어떤 산이냐? 하나님께 예배드리는
그러한 산이 되었습니다. त्यो पहाड चाहिँ अब के भयो परमेश्वरको आराधना महिमा गर्ने पहाड भएको छ 여러분 오늘 우리가 함께 지금 찬양하고 예배를 드리고 있어요. अहिले हामी आज यो ठाउँमा सँगै गीत गाउँदै परमेश्वरको महिमा गरिरहेका छौँ 우리는 각자 우리 삶의 문제를 가지고 하나님께 나아갑니다. हामी प्रत्येक आफ्नो आफ्नो जीवनको समस्या लिएर परमेश्वरका हामी जान्छौँ 근데 우리가 예배를 드린 동안 하나님께서는 우리를 위해 싸우고 계십니다. हामी यहाँ परमेश्वरको आराधना महिमा गरिरहेको बेलामा परमेश्वर हाम्रो लागि उहाँ लड्नुहुन्छ 주님께서 우리를 위해서 싸우시며 적들을 물리치고 계십니다. उहाँले हाम्रो निम्ति लड्नुहुन्छ हाम्रो निम्ति हाम्रो शत्रुहरूलाई उहाँले चाहिँ हराइदिनुहुन्छ 그리고 그 적들로부터 물건을 뺏어서 우리에게 나눠주고 계십니다. अनि त्यो शत्रुहरूको सामान निकालेर खोसेर हामीलाई दिनुहुन्छ 사도 바울이 이 시편 68편을 인용해서 에베소서에서 이 말씀을 썼어요. प्रेरित पावलले यो भजन सङ्ग्रहको 68 नम्बरको यो भजनलाई लिएर एफएसीको पुस्तकमा लेखेको वचन छ कि 주님께서 산에서 우리를 위해서 싸우신다. प्रभुले पहाडमा हाम्रो लागि लड्नुहुन्छ 그리고 그 적들로부터 물건을 뺏으신다. त्यो शत्रुहरूको सामान लिनुहुन्छ 그리고 우리에게 그 선물을 나눠주신다. हामीलाई त्यो पुरस्कार अथवा उपहार दिनुहुन्छ 이 말씀을 바울이 에베소서에서 인용해서 이야기하고 있습니다. पावल प्रेरितले एफिससको पुस्तकमा यो वचनलाई लिएर चाहिँ त्यो भन्नुभएछ 하나님께서 교회에서 리더들을 세우시고 사도, 선지자, 전도자, 교사로 세우신다. परमेश्वरले आफ्नो चर्चमा मण्डलीमा प्रेरित अनि अगमवक्ता शासनको अनि सुसमाचार प्रचार गर्ने अनि पास्टर र शिक्षकलाई खडा गर्नुहुन्छ 하나님께서 은사를 교회에 부어주신다. परमेश्वरले उहाँले एउटा वरदान मण्डलीमा दिनुहुन्छ 여러분 하나님의 가족은 어떠한 곳입니까? परमेश्वरको परिवार बनेको कस्तो ठाउँ हो 이 땅에 하나님을 대적하는 악과 마귀의 세력과 싸우는 것이 하나님의 가족입니다. यस पृथ्वीमा रहेको परमेश्वरको विरुद्ध खडा भएको दुष्ट आत्मा दियाबलसँग लड्ने मानिसहरू चाहिँ परमेश्वरको परिवार हो 우리의 힘이 아닌 주님께서 주신 지혜와 거룩과 능력으로 싸우는 줄 믿습니다. हाम्रो शक्ति हाम्रो क्षमता होइन परमेश्वरले दिनुभएको शक्ति र क्षमताले लड्ने मानिसहरू चाहिँ परमेश्वरको परिवार हो 여러분 우리가 할 수 있는 것은 무엇이겠습니까? हामीले गर्नु सक्ने काम भनेको के हो 여러분 저는 기도의 능력을 믿습니다. मलाई पुरा विश्वास छ कि प्रार्थनाको शक्ति 우리가 예배할 때 하나님께서 우리를 위해서 싸워 주실 줄로 믿습니다. हामी परमेश्वरको आराधना गर्ने बेला परमेश्वर हाम्रो निम्ति लड्नुहुन्छ 이렇게 하나님께서 우리를 위해서 일하시는 것을 우리가 경험하는 것이 하나님의 가족입니다. यसरी परमेश्वरले हाम्रो निम्ति काम गर्नुहुन्छ त्यो अनुभव गर्ने समूह चाहिँ परमेश्वरको परिवार हो 하나님의 가족은 광야에서 행진하는 공동체입니다. परमेश्वरको परिवार भनेको उचाइ स्थानमा सँगै हिँड्ने समूह हो 우리는 하나님의 능력으로 싸우는 하나님의 군대입니다. हामी परमेश्वरको शक्ति लिएर लड्ने हामी परमेश्वरको परिवार हो 우리는 하나님을 예배하며 찬양하는 예배 공동체입니다. हामी परमेश्वरको महिमा आराधना गर्ने आराधनाको एउटा कम्युनिटी हो 이러는 가운데 우리를 위해서 싸우시는 하나님을 경험하는 것이 하나님의 가족인 줄로 믿습니다. यस्तै परमेश्वरको आराधना गर्ने क्रममा परमेश्वरले हाम्रो निम्ति लड्नुहुन्छ भने अनुभव गर्ने समूह चाहिँ परमेश्वरको परिवार हो 마지막으로 29절에서 31절 말씀을 같이 읽어보겠습니다. अन्तिम हामी 29 पददेखि 30 पदसम्मको वचन हेर्नेछौँ 29절에서 31절 29 देखि 32 पदसम्मको वचन हामी हेर्नेछौँ म पढिदिनेछु यरुशलेममा तपाईका मन्दिरको खातिर राजाहरूले तपाईको निम्ति भेटी ल्याउनेछन् नरकथहरूका बीचमा रहने पशुलाई फकाउनुहोस् जाति जातिका बाछाहरूका बीचमा साधेको झुण्डलाई दाग्नुहोस् पराजित भएपछि यिनले जातिका टुक्राहरू ल्याउन् र लडाइँमा खुसी हुने जातिलाई छरपस्त पारिदिनुहोस् मिश्र देशबाट राजदूतहरू आउनेछन् कुशले आफैलाई परमेश्वरमा समर्पण गर्नेछ हे पृथ्वीका राजा हो परमेश्वरको स्तुतिगान र परमप्रभुका प्रशंसाको स्तुति गाओ आमेन
예루살렘에 하나님을 찬양하고 경배하는 공동체가 세워진다고 얘기하고 있습니다. 예루살렘मा परमेश्वरको आराधना महिमा गर्ने एउटा समूहहरू खडा हुन्छ भनेर भन्नुभएको छ. 하나님의 가족이 하나님을 예배하고 하나님의 공동체가 세워질 때 어떤 일이 일어나게 되는가? परमेश्वरको परिवारले परमेश्वरको महिमा गरेर त्यो समूह खडा हुँदाखेरि चाहिँ के हुन्छ? 이집트에서 에티오피아에서 통치자들이 왕들이 하나님께 오게 될 것이다. मिस्र देशबाट इथियोपियाबाट त्यो नेताहरू अथवा अगुवाहरू 예루살렘मा आउँछ भनेर लेखेको छ. 이 나라의 왕들이 선물을 가지고 오게 될 것이다. ती देशहरूको राजाहरूले उपहार लिएर आउँछ अरे. 하나님께서는 창을 든 사람들과 전쟁을 기뻐하는 사람들을 다 흩어버리실 것이다. परमेश्वरले त्यो हात हतियार बोकेको मानिसहरूलाई हटाउनुहुन्छ भनेर भन्नुभएको छ. 평화의 왕이 다스리실 것이다. शान्तिको राजकुमारले राज्य गर्नुहुनेछ. 하나님의 백성이 예배할 때 이런 일들이 일어나게 될 줄로 믿습니다. परमेश्वरको मानिसहरूले परमेश्वरको आराधना गर्ने क्रममा यस्तो काम हुन्छ भनेर म विश्वास गर्दछु. 모든 민족이 하나님께로 오게 될 것입니다. सबै जाति जातिका मानिसहरू परमेश्वरका आउनेछन्. 우리 네팔 공동체에 있는 형제 자매들의 삶을 보고 다른 민족들이 하나님을 예배하기 위해서 우리에게 오게 될 것입니다. नेपाली संगतिमा रहनुभएका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको जीवन देखेर अरू देशको मानिसहरू पनि परमेश्वरका आउनेछन्. 하나님의 공동체는 선교하는 공동체인 줄로 믿습니다. परमेश्वरको समूह चाहिँ मिसनको सेवाकाई गर्ने समूह. 오늘 말씀을 마무리하겠습니다. आजको वचनलाई म अन्त्य गर्न चाहन्छु. 하나님의 백성들이 광야에서 행진하고 거룩한 산에 이르게 되었습니다. परमेश्वरको मानिसहरू उचाइ स्थानमा हिँड्दै एउटा पहाडमा पवित्र पहाडमा पुगेको छ. 하나님의 백성들이 광야에서 이렇게 행진할 때 하나님은 불기둥과 구름 기둥으로 함께 해주셨습니다. परमेश्वरको मानिसहरू पहाडमा अथवा उचाइ स्थानमा हिँड्दाखेरि परमेश्वरले आगोको खम्बा अथवा बादलको खम्बा भएर मानिसहरूलाई अगुवाई गर्नुभयो. 그리고 하나님의 백성들에게 비를 내리실 때도 있고 만나와 메추라기를 공급해 주시기도 कहिले 합니다. परमेश्वरको मानिसहरूलाई पानीको वर्षा दिनुभयो. कहिलेकाहीँ मन्ना र पताई चरा दिनुभयो. 하나님이 우리의 기도에 응답해 주시기 때문에 산이 흔들리고 땅이 진동하는 그러한 역사들이 일어났습니다. परमेश्वरले हाम्रो प्रार्थना सुन्नुभयो र पृथ्वी हल्लिएको र त्यो आकाश चम्किएको त्यस्तो पनि थियो. 하나님의 백성들이 광야에서 적들과 전쟁을 하게 될 때가 있습니다. अनि परमेश्वरको मानिसहरू उचाइ स्थानमा शत्रुसँग लडाई गर्ने बेला पनि हुन्छ. 하나님께서는 그 싸움에서 승리하게 해주시고 전리품을 얻게 해주셨습니다. परमेश्वरले त्यो लडाईमा विजय दिनुहुन्छ र त्यो विजयमा धेरै उपहार पनि दिनुहुन्छ. 이 시편 68편에 제가 제일 좋아하는 구절이 있는데 우리의 짐을 지시는 여호와를 찬양할지어다. यो भजन सङ्ग्रहको 68 नम्बरमा मलाई सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण एउटा पद छ कि हाम्रो 기억이 안 납니다. हाम्रो जिम्मा लिनुहुने हाम्रो भारी लिनुहुने परमेश्वरको महिमा गराउनु पर्यो. 하나님께서는 하나님의 가족들을 이러한 경험을 통해서 가족이 되게 하시는 거예요. अनि यस्तो अनुभवद्वारा परमेश्वरको मानिसहरूलाई परमेश्वरको परिवार बनाउनुहुन्छ. 여러분 혈통의 가족보다 더 중요한 것이 있습니다. हाम्रो लगतको नाताभन्दा अझै महत्त्वपूर्ण कुरा छ. 이런 구원의 강렬한 체험을 함께하는 것이 가족인 줄로 믿습니다. यस्तो मुक्ति र उद्धारको अनुभव सँगै गरेको सँगै यो समय बिताएको मानिसहरू चाहिँ परमेश्वरको परिवार हो. 이렇게 우리의 삶에서 놀랍게 역사하시는 하나님을 경험하게 되는 저와 여러분이 될 수 있기를 주의 이름으로 यस्तै 축복합니다. अचम्मको हाम्रो जीवनमा अनुभव सँगै गर्ने तपाईँ हाम्रो जीवन बन्न सकेको हुन्. 이렇게 네팔 우리 형제 자매들이 주님의 크신 사랑과 은혜 가운데 한 가족이 될 줄로 믿습니다. परमेश्वरको ठुलो अनुग्रह र आशिषमा यस्तै सबै नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू एउटै परमेश्वरको परिवार बन्न सकेको होस्. 주변에 있는 우리 친구와 자매와 형제들이 이 소식을 듣고 주님께로 나오게 될 줄로 믿습니다. तपाईको वरिपरि भएको साथीहरू छिमेकीहरूले यो खबर सुनेर परमेश्वरका नजिक आउन सक्नु. 우리를 구원하시는 하나님께 감사와 영광의 박수를 हामीलाई 드립니다. मुक्ति दिनुभएको